السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، خواتین و حضرات، ویورز، شاہ یوسفی آپ کے سامنے تیسری ویڈیو کے لیے حاضر ہوا ہے۔ دو آلریڈی ویڈیو میں اپلوڈ کر چکا ہوں، یہ تیسری ویڈیو ہے۔ اس میں ٹاپک تھوڑا چینج ہوا میرا۔ میں ایکچولی استخارے کے متعلق بات کرنا چاہوں گا آپ سے کہ استخارے کے فوائد کیا ہیں، استخارہ کیوں کرانا چاہیے، اور استخارے کا سیدھا سا مطلب ہے کہ اگر آپ نے کوئی چیز قرآن و سنت کے مطابق استخارہ کر کے کی ہے تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ آنے والی مشکلات، پریشانیاں، تکالیف جو ہے نا، بندہ ان سے بچ جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، ایکچولی ہے کیا، شیطان یہ ہمارے پیچھے لگا ہوا ہے۔ اس سے سخت کوفت ہوتی ہے کہ آپ نے ایک شادی بیاہ کا سلسلہ کیا، وہ اس سے نفرت کرتا ہے، شادی بیاہ کے معاملات سے۔ وہ کوشش کرے گا کہ آپ کی شادی ہو، لیکن آپ کی پوری زندگی پریشانیوں، لڑائی جھگڑوں میں گزر جائے، یا آپ کو طلاق دینی پڑ جائے، یا بیوی طلاق لے لے یا مرد طلاق لے لے۔ تو اسے اس بات سے بڑی خوشی ہوتی ہے کہ اس نے شادی شدہ زندگی کو تباہ برباد کر دیا۔ اس شیطان کے ہتھ کنڈوں سے بچنے کے لیے بہت ضروری ہے کہ آپ استخارہ کریں۔ مثلا نوکری ہے، بظاہر آپ کو بڑی پرکشش نظر آ رہی ہے، اچھا پیکیج آپ کو ملا ہوا ہے، لیکن آپ کو نہیں پتا کہ مطلب آئندہ آنے والا وقت جو آپ کے ساتھ کیسا گزرے گا۔ بھائی، پتہ لگا کہ آپ نے اچھے پیکیج کے لالچ میں نوکری کی تھی کہ آئندہ آنے والا جو وقت ہے وہ اچھا گزرے، لیکن ہوا اس کے برعکس۔ کچھ عرصے بعد آپ کی نوکری ختم ہو گئی، وہاں پہ لیگ پولنگ شروع ہو گئی، اور آپ کا کیریئر تباہ ہو گیا۔ تو میرے محترم دوستوں، ساتھیوں، یہ ضروری ہے، اس کا قرآن و سنت میں ذکر ہے۔ قرآن کی بات نہیں کرتا، لیکن سنت کا طریقہ یہ ہے کہ آپ استخارہ کرائیں۔ استخارہ سے آپ کو یہ فائدہ ہوگا کہ آنے والی مشکلات، پریشانیاں، تکالیف، ان سے آپ محفوظ ہو جائیں گے۔ دیکھیے، اسی سلسلے میں بات کو، گفتگو آگے بڑھاتا ہوں۔ میرے پاس استخارے کا ایک نظام ہے جی۔ قرآن سے میں استخارہ کرتا ہوں۔ 1 منٹ کے اندر میں آپ کے معاملات کو بھانپ لیتا ہوں، اور میں آپ کو اس کے لیے ایک بہت صحیح مشورہ دے سکتا ہوں۔ جیسے کہ میں نے بیان کیا، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ قرآن حکیم کی آیات کی روشنی میں 1 منٹ استخارہ کیا جاتا ہے۔ میرے پاس لوگ آتے ہیں اپنے مسائل کے حل کے لیے، ان کو جب وہ لوگ میرے پاس آتے ہیں، اچھا دوسری بات جو ہے نا وہ یہ ہے کہ اس استخارے کی کوئی فیس نہیں ہے، یہ فری استخارہ ہے۔ اور اگر آپ استخارے میں کے ذریعے کو معاملات کا حل چاہتے ہیں تو آپ مجھے میرے فون نمبر 0323 563 1112 0323 563 1112 یہ میرا فون نمبر بھی ہے، اور یہ میرا واٹس ایپ نمبر بھی ہے۔ تو محترم خواتین و حضرات، اگر آپ استخارہ کرانا چاہتے ہیں جس کی کہ یقیناً کوئی فیس نہیں ہے، تو آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ مجھے صرف میرے فون نمبر میسج کیجیے، کال مت کیجیے۔
व्हाट्सएप पे भी मुझे सिर्फ मैसेज कीजिए, कॉल मत कीजिए, क्योंकि मैं एक बहुत मेरा शेड्यूल बहुत बिज़ी है, बहुत बिज़ी रहने वाला आदमी हूँ मैं। तो इतना फ़ोन पे मैं बातचीत नहीं कर सकता। अलबत्ता ये है कि जब मैं फ्री होता हूँ, मैं मैसेज पे उसका जवाब आपको डेफ़िनेटली दे दूँगा। और इंशाअल्लाह जब इस्तिख़ारा करके आपको काम शुरू करेंगे ना जी, तो आपको यकीनन उसके फ़वाइद मिलेंगे, आपको इसका बेनिफिट हासिल होगा। देखिए, मैं पहले जैसे जैसे मैंने आपको पहले बताया कि इस इस्तिख़ारे की कोई फ़ीस नहीं है। ये फ़ी सबीलिल्लाह आपके लिए मैं आपको बता रहा हूँ। वैसे भी नेट पे मुझे अभी तक 2 वीडियोज़ आई हैं, उसके लिए मैंने कोई फ़ीस क्लेम नहीं की, ना मैं करूँगा। कुरान और सुन्नत के मुताबिक आयात मैं देता हूँ पढ़ने के लिए, उसके लिए पहले इस्तिख़ारा करता हूँ। मुझे उससे पता लग जाता है कि अगर इसकी रिज़्क की बंदिश है तो क्यों है? किस लिए है? क्या किसी ने इसके रिज़्क को बाँधा हुआ है? क्या किसी ने इस पे जादू टोना किया हुआ है? क्या इस पे जिन्नात का असर है जो इसको चलने नहीं दे रहे? या किसी ख़बीस ने, किसी ने उस पे अमल कर दिए हैं, तावीज़ दबा दिए हैं, बदन के नीचे रखे हुए हैं या कब्रों में दफ़न किए हुए हैं? तो मुझे इस्तिख़ारा बताता जो कुछ बताता है उसकी रोशनी में मैं कुरान पाक की आयत का पढ़ने का विर्द देता हूँ। उसे एक मख़सूस दिनों तक उसकी पढ़ाई करनी पड़ती है। इंशाअल्लाह मुद्दई का काम हो जाता है और वो इंशाअल्लाह उसके मामला दुरुस्त होने शुरू हो जाते हैं और दुरुस्त हो भी जाते हैं। देखिए, रिज़्क की बंदिश का सबब क्या है? ये मुझे कभी भी नहीं पता लगेगा जब तक मैं इस्तिख़ारा नहीं करूँगा। देखिए, याद रखिएगा कि तावीज़ उसी वक़्त बनाए जाते हैं, पढ़ाइयाँ उसी वक़्त पढ़ाई जाती हैं, जब बंदे को उसका असबाब का पता हो। आया ये किस्मत की हेर-फेरी, किस्मत का चक्कर है, या किसी ने इस पे जादू टोना कर रखा है, किसी ने इसका रिज़्क बाँधा हुआ है। जब तक मैं इस्तिख़ारा करूँगा मुझे नहीं पता लगेगा। जैसे किसी बच्ची की शादी है, वो शादी करना चाहती है, ठीक है? बज़ाहिर उसे बड़े अच्छे लोग नज़र आ रहे हैं। वो समझते हैं कि मेरा होने वाला ख़ामद जो है ना बड़ा वो आपका ख़्याल करेगा। लेकिन जब शादी होती है, तो वो शादी आपकी कामयाब नहीं होती। इसमें हर तरह की रुकावट आई होती है। नतीजा क्या होता है, कुछ अर्सा शादी होने के बाद शादी ख़त्म हो जाती है। तो कुछ भी मामलात को, कैसे भी मामलात हों, कुछ भी अच्छा काम करना हो, ज़रूरी नहीं शादी-ब्याह है, रिज़्क की बंदिश है, बीमारी है या कोई और मसाइल हैं, ठीक है? उसके लिए लाज़मी इस्तिख़ारा कराइए, और इस्तिख़ारा करवाने के लिए अब मैं हाज़िर हूँ, जिसकी बार-बार मैं आपको कह रहा हूँ कोई फ़ीस नहीं है, और जो पढ़ाई मैं आपको दूँगा उसकी भी कोई फ़ीस नहीं है। तो इंशाअल्लाह अब आप मुतमईन हो जाएँ। आपका कोई घर में फ़साद है, कोई झगड़ा है, मियाँ-बीवी की चपकलश है, शादी-ब्याह के मसाइल हैं, कारोबार नहीं चलता, नौकरी नहीं मिलती, जॉब की किल्लत है, तो उसके लिए भी आप राब्ता करें। इंशाअल्लाह मैं ऐसे अमल आपको दूँगा कुरान और सुन्नत की रोशनी में, जिससे आपका काम बन जाएगा। अल्लाह पे भरोसा कीजिए, भरोसा अल्लाह पे ही किया जाता है। हम लोग तो आगे हीला वसीला हैं। इंशाअल्लाह आप राब्ता करेंगे जिस तो इंशाअल्लाह आपको फ़ायदे हासिल होंगे। लेकिन फिर मैं कहता हूँ कि मेरा जो फ़ोन नंबर मैंने आपको बताया, 0323 563 112, 0323 563 1112, इस पे आप मुझसे
मैसेज पे बात कर सकते हैं, कॉल मत करें। व्हाट्सएप पे आप आ जाएँ, मैसेज सेंड करें, मैं वो आपका रिप्लाई ज़रूर दूँगा, इसकी आपको मैं गारंटी देता हूँ। और साथ में और दूसरी बात जो है कि जब आपने इस्तिखारे के लिए राब्ता करना है ना, तो अपना नाम देना है, अपनी वालदा का नाम देना है और अपने मसले के मुतालिक बताना है कि आपको प्रॉब्लम क्या है। मैं इंशाल्लाह इस्तिखारे में चेक करूँगा, 1 मिनट का इस्तिखारा है जी। हो सका तो मैं फ़ौरन ही आपको जवाब दे दूँ। अगर कोई लोग ज़्यादा हैं तो उसको उनकी चेक करने में थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन काम आपका कर दूँगा। इसलिए इस्तिखारा करवाइए, परेशानियाँ, मुश्किलात, तकलीफ़ से निजात पाइए। इंशाअल्लाह बाकी बातें आइंदा वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।